every day is a good day in Goa. But say Baba here chopa बर दिसना. आम्ही बाय डॉल्फिन आमू वयताले आणि हे त्या कॉर्नर you see madam turtle is dead in with this net. Sad life. Look मुझे गोंयच्या लोकांदो याचो येसो कांसोळे आम रेस्क्यू कोताय आणि दाखय 2 कांसोळे मेलो हाय मॅडम 2 turtles. This is the team I was taking them dolphin trip. Young student all over the world. My friend, where you from? Spain. Spain. Ma'am, where you from? Goa. Goa. Ma'am, where you from? Brazil. Sir, where you from? New York. New York. Ma'am, where you from? Australia. Australia. Look, so many countries, people, I take them dolphin trip. By accidentally inside of sea dolphin, I saw the turtle with lot of garbage. Now I show the garbage net. This is my captain, Mahesh. This is my helper. This is garbage, my friend. Look, this is the garbage which the turtle, can you see? Baba, चोय हे आख्खे जाळा नेटा गार्बेजी बोन ते हांवें चोयल्याय हे आता आमी धुयला कित्या सगळो चिकोल आसलोलो आणि तो चिकोल वयतरी आता मातशे लो जाला हेचो ही गार्बेज. ओके सर ही आता मोयर काटाय. लुक हे नाव येयल्लो धैर्या. थँक्यू फॉर देव बरें कर मुटा आमचे कोलवा पियायेक आणि तेजे स्टाफाक धैर्या आसतना हांवें फोन केलो पियायेक मातशे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा मनशा धाड म्हूण. हो दोरा मध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पावली टीम प्रोफेशनल बेड घेवन हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कोलवाचे पियायेक आणि ही आमी कांसळे हे जाळा बोन आमकां धैर्यांक मेळ्ळ्यात आमी तांकां वयर हाडून रेस्क्यू केल्यात. देव बरें करूं.